नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगिले वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम रे जणातु आपण माने आम वीडियो केउ जिल्लारू देखुछंती। चलतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर विजु जयंती रे राज्य सरकार उपरे बरसिले नवीन। कारण ओडिशा रे मार्च 5 तारीख को पंचायती राज दिवस रूपे पालन करा जाउथिला। एबे किंतु राज्य सरकार पंचायती राज दिवस रो तारीख को बदलाई देले। ताहा सहित सरकार विजु पट्टनायक विमान बंदरर नाम मध्य परिवर्तन करने को चाहुछंती। सेमाने ना बदलाई पारिबे किंतु लोकंक हृदय को परिवर्तन करि पारिबे नाही। एहा सेमानकर छोट चिंताधारा बोली कहिसंती नवीन पट्टनायक। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। कारण मार्च 5 अर्थात गतकाली ठारू आरंभ होईछि सुभद्रा रैली। प्रति पंचायत रे हेबो एही रैली। सेपटे आसंता 8 तारीख पर्यंत चलिबो एही रैली। एथिपई एसओपी जारी करिसंती राज्य सरकार। प्रति ग्राम पंचायत रे 100 महिला एही रैली रे जोग देबे। एथिपई प्रति ग्राम पंचायत को 7500 टंका दिया जायछि। आउ एहार तदारख वीडियो एसडीपीओ करिबे बोली खबर मिलेछि। परवर्ती खबर ओडिशा को माड़ी आसुछि बड़ विपद। प्रथमे हेबो बड़ भूमिकंप आउ परे माड़ी आसिबो बड़ सुनामी। एमिति किछि हेबा नै आकलन करिसंती भूतत्वविद। तेणु एथिपई चिंतार वैज्ञानिक। पुरी ठारू 286 किलोमीटर दूर एवं समुद्र मध्य 91 किमी गभीरतार भूमिकंप हेबा वैज्ञानिक मानक आश्चर्य कर देइछि। सेपटे ए घटना पर वैज्ञानिक मानक तनाघना आरंभ करिछि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी। एही संस्था वैज्ञानिक मानक नहीं एक टीम गठन करिछि जहाँ समुद्र तले होइथिबा भूमिकंपर अनुधान करिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ग्रीष्म आरंभରୁ असह्य खरा 39 डिग्री छुईला पारद। तेबे ए वर्ष प्रथम थर पर राज्यर 39 डिग्री छुईला तापमात्रा। गतकाली झारसुगुड़ा सर्वोच्च दिनर तापमात्रा 39 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायछि। पश्चिम ओडिशार अधिकांश स्थान रे दिनर तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 3 रु 4 डिग्री अधिक रहिछि। सेपटे पाणीपाग सूचना अनुसार 5 दिन पर्यंत राज्यर पाग मुख्यतः शुकिला रहिबो। मार्च 6-7 तारीख रे सर्वोच्च तापमात्रा सामान्य कमिबो एवं 8 तारीख ठारू पुणी थरे बढ़िबो बोली पाणीपाग केंद्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। परवर्ती खबर कमिला सिमेंट दाम। हाँ आज्ञा एप्रिल जनवरी आर्थिक वर्ष 25 रे सिमेंट मूल्य वार्षिक तुलन में प्राय 7% ह्रास पाई। अग्रणी कंपानी गुड़िकर व्यापक जोगाण और डिमांड रे ह्रास जोगु सिमेंट दाम जो हार रे बढ़िबा कथा सेही हार ठारू कम रहिथिबा रेटिंग एजेंसी एंड्रा कहूची बोली खबर मिली। परवर्ती खबर पुणी महंगा है सुना। कारण आज भारत 24 कैरेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम हिसाब से 88,130 टंका रही। सेहीपरि जदि आम 22 कैरेट सुनार मूल्य देखा तेबे यह प्रति 10 ग्राम 80,800 टंका एवं 18 कैरेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम 66,110 टंका रही। सेहीपरि आज भुवनेश्वर 24 कैरेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम 87,563 टंका रही खबर मिली। परवर्ती खबर पंचायती राज दिवस परिवर्तन को नहीं तेजिला राजनीति। आसंता काली बीजेडी राज्यव्यापी प्रतिवाद। कारण मार्च 5 परिवर्ते एप्रिल 24 रे पंचायती राज दिवस पालन करने को राज्य सरकार नहीं निष्पत्तिर तीव्र प्रतिवाद करिछि बीजेडी। एथिपई आसंता 6 तारीख रे राज्यव्यापी प्रतिवाद डाकरा देइछि बीजेडी। विरोधी दल वरिष्ठ नेता संजय दासवर्मा सांबादिक सम्मेलन कर यही सूचना देइछंती। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं उपमुख्यमंत्री बड़ घोषणा। एणिके सुभद्रार वंचित हिताधिकारी को खोजा जीव। घर को घर जाई सर्भे करा जीव। मार्च 31 आवेदन प्रक्रिया को बंद कर सर्भे करा जीव बोली उपमुख्यमंत्री कहिसंती। अन्यपटे चलित मार्च 6 तारीख रे प्रथम किस्तिर पंचम पर्याय एवं मार्च 8 तारीख रे द्वितीय किस्ती प्रदान करा जीवो। यह द्वारा 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी उपकृत हेबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर आगामी 25 वर्ष मध्य हु हु होई बढ़िबो मुसलमान जनसंख्या। कारण प्री रिसर्च रिपोर्ट रे आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश पाई। एही अनुसार आगामी 25 वर्ष अर्थात 2050 रे ख्रीस्टियान एवं मुसलमान जनसंख्या प्राय समान हेबो। यार अर्थ हेउची विश्व रे ख्रीस्टियान धर्म पालन करुथिबा लोकंक संख्या मुसलमान जनसंख्या सहित समान हेबो। आगामी 2.5 दशंधि मध्य यूरोप रे मुसलमान संख्या मोट जनसंख्या 10% रे पहुंचीबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर बदलिबो सरकारी स्कूल रंग। सरकारी कोठार रंग नीलरू गेरुआ हेबो। सरकारी और पीएमसी स्कूल रंग भी बदलिबो। ए नै ओसोबा पक्षरु सब जिलापाल को निर्देशनामा जारी करा जायछि।
ତାହା ସହିତ ଯେତିକି ନୂଆ କୋଠା ତିଆରି ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ ଏହି ନୂଆ ରଙ୍ଗ କୋଡ୍ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିର ହେବ। ସେହିପରି କୌଣସି ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କୋଠାର ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ ତାହାର ରଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2,15,192 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ମିଳିବ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା। କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 5ଟି ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏପଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ୟାମ୍ ଓ ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 5ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସାମୂହିକ ଭାବରେ 2,15,192 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଯିବେ ସାରଥୀ ବାବା। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାରିମୂଳ ଯିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଅସୁସ୍ଥ ଭାଇଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କରିବାକୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। 2 ମାସରେ କେବଳ ଥରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାରିମୂଳ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ରାତିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରହିପାରିବେନି ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ କେବଳ ନୋମିନକୁ ମିଳିବନି ଲାଭ। ସେପଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୀମା ପଲିସିରେ ନାମିତ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ସେତେବେଳେ ବୀମା ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦାବି ନ କରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଆଇନଗତ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଦାବି କରନ୍ତି ତେବେ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦାବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ନୋମିନକୁ ମିଳିବନି ଲାଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ବଦଳିବ ମେଡିକାଲ ରଙ୍ଗ। ବିଶେଷ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ରଙ୍ଗ ବଦଳିବ ବୋଲି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଏହି ରଙ୍ଗ ବଦଳିବ। ସେପଟେ ବିଜେପିର ଏହି ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ହିଁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ଗରମ। କାରଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ମାସରେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ 37.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାର କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଡିଜି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ଏନ୍ଏଚ୍ଆରସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ତାହା ସହିତ 10 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେରିକା ନେଲା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ୟୁକ୍ରେନକୁ ସେନା ସହାୟତା ବନ୍ଦ କଲା ଆମେରିକା। ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ଆମେରିକା ନେଇଛି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସୋମବାର ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସମସ୍ତ ସାମରିକ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେରିକା ନେଲା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ୟୁକ୍ରେନକୁ ସେନା ସହାୟତା ବନ୍ଦ କଲା ଆମେରିକା। ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ଆମେରିକା ନେଇଛି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସୋମବାର ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସମସ୍ତ ସାମରିକ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।